Ganyan. Hi guys. Hi guys. Oh, yan. Ayan, ayan. Malapares ka pag mag-bike. Oo, malapares ka. Hindi ko, tara. Ay, sa tingin ba ako? So, barating lang siya din kung sinusoy. Oh. Kailan siya in? Senggulang ka eh. Hi, from the Philippines. Go, go, go. Tara, tara. Karakal kagulo dari ang bapata mo? Ano? Ayun na. Masyado lang magulo rin ang bapata mo. Matanis na rin kin. Eh, magulo lang. Ganyan lang. Talaga sa Makiabe. Alay, makmak. Kay manager yung makmangin ni Soy. Working boy niya. Working boys ka nun. Working boys. Ay, na makmak. Hindi ka tsara ko na sa Ay, duhot. Sasabi ang katotohanan ni Sir Coco ngayon eh. Ni Sir Coco sasabi ang katotohanan. Yeah, kain ka. Glass skin. Oh. Glass skin. Ayan. Grabe na ka rin. Balot. This is my ate big girl. May dala ko uniform. Ano? Uy, kain. Isang balot ka rin. At 6 pieces na rin. Let's go. Tara, Edi, tara. edi mo dala ka. 4 pieces, penoy, tsaka 6 pieces. Balot na rin. Nando yan. Demba pa ko, kalat-kalat lang po Kenny. Aren eh. Lele. Demba jaw. Bapa, ini Ay, bapa. walk na. Ate Diana is Bapa, ano? Bapa. Buri nga kita bapa. Ay, tay bapa, oh. Bap. Oh, bapa. Uy, binokor tamo to. Asa ganun tano rin bapa tamo Kenny. Ano rin bapa? I told them, don't put perfume. Kasi ka paro. Bakit? Rin bapa tamo, masiglala po. Walang kala na Kenny. Paunahan nyo ko niya. Ay! Barbecue. Naramay! Oh. Kaya ka masyadong lulukrok. Oh my gosh. Bakit? Niloko ko doon. Let me soy. Lampa ka bayo niya, Soy. Dana. Ala yung umbok. Ala yung umbok yung buldi ko. Tay Dana. Kailangan na yung palawas mo kanyan, soy. Dapat pala Kanyang ka, soy, oh. Dapat Sulog nito kaya kang padi nga panty. sulod kaya pin